الرحيم المعطي هو الله بسم الله الرحمن 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 الرحيم المعطي هو الله या गनियो या मुगनियो या अल्लाह या गनियो या मुगनियो या अल्लाह या गनियो या मुगनियो या अल्लाह या गनियो या मुगनियो या अल्लाह
العظيم والله ذو الفضل 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 العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 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 يا مسبب الأسباب 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 الله الصمد 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 لا اله الا الله محمد رسول الله يا حي يا قيوم 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 يا
कय्यूम या हय्यु या 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 कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस वइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात वल आमीन आमीन वतक़दी लना बिहा जमीअल हाजात आमीन वतुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत आमीन वतरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात आमीन वतबल्लिगुना बिहा अक़सल आयात आमीन मिन जमीइल खैरात फिल हयात व क़ब्ल अल ममात फिल ममात व अलल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन या अल्लाह वक़्त की अज़ीम हस्ती मुफ़स्सिर कुरान मजूब इस्लाम आले रसूल हसनी हुसैनी शहजादी बतूल हजूर सय्यदा तय्यबा ताहिरा मुफ़स्सिर कुरान मुहद्दिस वक्त सय्यदा रुक़ैया महमूद काज़मिया कादरिया माजी सरकार की खिदमत में ये सारे रूहानी बच्चों ने बैठकर अल्लाह की याद की है। या अल्लाह तेरा नाम लिया है, जुमे का दिन है, जुमे की नमाज के बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं और या अल्लाह हम जन्नत के बागों में से बाग के किनारे पहुंच गए हैं। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम का वास्ता वलकुम फीहा मा तदऊन वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिर रब्बिर रहीम का वास्ता। या अल्लाह हमारी तमाम परेशानियां दूर फरमा, आमीन, मुरादें पूरी फरमा, आमीन, गैबी मदद फरमा, आमीन, कर्ज़े दूर फरमा, आमीन, गम दूर फरमा, आमीन, दुख दूर फरमा, आमीन। दूर दराज से जितने लोग भी मांझी सरकार के दरबार पे हाजिर हुए अदब के साथ, या अल्लाह इस वलिया कामला कलंदर वक्त राबिया बसरी वक्त, या अल्लाह इस हस्ती मुबारक के मुबारक रोजे का वास्ता देने वाला तू है। या अल्लाह इनके कदम मुबारक के अंदर बैठकर ये बंदा फकीर मस्कीन इन सारे लोगों की आमीन के लिए अपने समेत हम तमाम हाजतें तेरी जनाब में पेश करते हैं। अल्लाह तू जानता है, हमें बोलने की भी हाजत नहीं, हमारे बोलने से पहले तू जानता है कि हम क्या मांगना चाहते हैं, क्या मांगेंगे। ऐ अल्लाह तुझे वास्ते अपने महबूब का बिन मांगे हमारी झोलियां भरपूर फरमा, आमीन, आमीन। ऐ अल्लाह हर जरूरत से, ऐ अल्लाह हमें परेशान होने के बजाय अल्लाह ज़रूरत के मौके पर ज़रूरत से पहले अल्लाह उसके इंतज़ामात और नसीब फरमा, आमीन। जब हम दुनिया में आए थे अल्लाह, हम दुनिया में आए थे, हमारे आने से पहले हमारे दूध का इंतज़ाम हो गया था, हमारे आने से पहले तूने बहुत इंतज़ाम कर दिए थे। अब हम दुनिया में मौजूद हैं, तब भी अल्लाह ज़रूरत लोड़ की थोड़ से हम सबको बचा, आमीन। हमारी बीमारियों से फरमा, हमें मोहताज होने से बचा, बुढ़ापे में बहुओं और बेटों के मोहताजी से हम सबको बचा, आमीन। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े शर्मिंदा और या अल्लाह बेपरद करने वाली बीमारियों से भी बचा, आमीन। अल्लाह आखिर दम तक इस्तकामत वाली जिंदगी नसीब फरमा, आमीन। रूए ज़मीन पर जितने मुसलमान मुस्लिमीन मुस्लिमात आले रसूल से मोहब्बत करने वाले उन सब के रिज़्क़ों में बरकत अता फरमा, आमीन। वैसी नसीहत को रौनक अता फरमा, आमीन। ऐ रहीम व करीम अल्लाह हमें मतवज्जे होकर अपने मुर्शिदों से फैज़ लेने की सादत अता फरमा, आमीन। गाफिल दिल होने से बचा, आमीन। गाफिल कल्ब होने से बचा, आमीन। इलाहुल आलमीन हज़ूरी कल्ब नसीब फरमा, आमीन। ऐ अल्लाह ये जितने अहबाब दुनिया से आए इन सब अहबाब की दुआओं और आमीन का सदका माजी सरकार के दरबार में खूब रौनकें अता फरमा, आमीन। तामीराती और तकमीलाती जितने भी काम है उनके लिए गैबी मदद अता फरमा, आमीन। हमारे दोनों हाथों को वसअत नसीब फरमा, आमीन। बिहुर्मत बल यदाउ मबसूततान युनफिकु कैफ यशा। या अल्लाह तू अला मा यशा कदीर शान वालिया, तेरे दोनों हाथ खुले हुए हैं और हम दोनों हाथों से तेरी जनाब में इल्तिजा करते हैं झोलियां फैलाकर कि हम मोहताज हैं और गनी तू है, खजानों का तुझे जरूरत नहीं है। ऐ अल्लाह तू जरूरतों से पाक है और हम जरूरतमंद हैं, और तू मोहताजियों से पाक है और हम मोहताज हैं, तू फकीरियों से पाक है, तू गनी है और हम फकीर हैं। ऐ अल्लाह अपने खजानों से, आसमान और जमीन के खजानों से हमें मज़य्यन फरमा, आमीन, आमीन। आली शान हिकमत अता फरमा, आली शान इल्म नसीब फरमा, आली शान
आखिरत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे हर काम में बरकतें अता फरमा। अल्लाह वजअलना मुबारकन इन्नमा नकुनु, हमारे वजूद को बाबरकत फरमा दे। माँ जी सरकार के साथ दुनिया भर में जहाँ भी अकीदत रखने वाले मुसलमान हैं, इस दुआ में जिन जिनको आमीन कहने का मौका मिले, उनकी जहाँ जहाँ वो है वहाँ वहाँ मुरादें पूरी फरमा। माँ जी सरकार का उर्स मुबारक आ रहा है। या अल्लाह 14, 15, 16 नवंबर ए अल्लाह अपने हबीब के सदके मौसमी भी मामलात खैर वाफियत वाले फरमा। और आने वाले सारे मेहमानों को जो तेरी रजा की खातिर आए, उनकी मुरादें कदम उठाते जाएं और मुराद तू पूरी फरमाता जा। ए अल्लाह सबकी झोलियां भरपूर फरमा। औरतों मर्दों सबको ए अल्लाह अपने हबीब के सदके यहाँ ईमान की ताज़गी अता फरमा। दोनों हाथों पे दम करो, पूरे बदन पे हाथ फेरो। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, आप सबको अस्सलाम वालेकुम।